इमरान खान वापस आए सऊदी अरब से, कुछ पैसे वैसे भी मिले हैं। कुछ बातचीत चल रही है कि शायद आईएमएफ जो है उसके साथ डील हो जाए। लेकिन ये जो सियासी जो बहरान है, वो उसी तरह से मौजूद है। आपका मैं इदारिया भी पढ़ रहा था आज का, जिसमें आपने एक सफ़ा बना क्यों और एक सफ़ा टूटा क्यों? वो एक तरह से आपने उसकी पूरी जो सीक्वेंसिंग है, वो समझाई है। तो हमारे जो नाज़रीन हैं, उनको बताएँ कि आज जहाँ हम खड़े हैं, ये तो 10 साल के मंसूबे की बातें हम सुन रहे थे। फिर वो जो सामान जो 100 बरस का था, वो पल में कैसे पूरा होने को दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ये एक सफ़ा बना था क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने ये सोचा कि अब बहुत हो गया, नवाज शरीफ पर बहुत हो गया है, आसिफ जरदारी, और बहुत सी टर्न्स ले ली इन्होंने। और वैसे भी जरदारी साहब के बारे में तो उनका इतना अच्छा ओपिनियन पहले दिन से नहीं था। और जरदार नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हो गए जब उनका ख्याल था कि ये अब ये पावर लेना चाह रहे हैं और सिविलियन सुप्रीमेसी क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए वो तो ये देने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि अब कोई थर्ड ऑप्शन होनी चाहिए, जो कि इन्होंने काफी अरसे से प्लानिंग कर रहे थे। पहले भी इन्होंने प्लानिंग की थी मगर कामयाब नहीं हुई, अवाम ने नवाज शरीफ साहब को वोट दे दिया। इस दफा उन्होंने पूरी भरपूर तरीके से तैयारी की और तैयारी करके रिगिंग भी करवाई और करवा के और इमरान खान साहब को लेके आए एक। और बड़ी इनकी इनकी उम्मीद थी कि ये अब हम एक ही सफे पे चलेंगे और ये हमें आप 5 साल नहीं 10 साल इसको चलाएंगे, हम जो इनके साथ हैं। और अवाम भी मतलब है कि एटलीस्ट 3/4 1/4 या 33% अवाम भी अब इमरान खान के साथ है। और कुछ लोग जो है वो थके हुए हैं फ्रॉम पीपल्स पार्टी एंड नून लीग, और इसलिए हम कोई 40-50 सीटें इधर उधर करके हम कर लेंगे काम, जो किया उन्होंने। हाँ, बड़ा उनकी उम्मीदें थी कि ये होगा, मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत सी चीजें उनके लिए हुई ऐसी के जिसके साथ वो ब्लूप्रिंट जो है वो कामयाब नहीं हुआ। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसमें ये थी कि इमरान खान साहब परफॉर्म नहीं कर सके। इमरान खान साहब नाअहल, इतनी नाअहली है का इजहार किया है। उनकी टीम इतनी कॉम्पिटेंट एंड करप्ट है, और उन खुद वो हैं जिसे कहते हैं ना कि उनको कोई आइडिया नहीं है क्या करना है और क्या नहीं करना। तो वो बड़े मायूस हुए इस चीज से। 1 साल 2 साल अब तीसरा साल, और दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी गिर रही है, उनका अपना सपोर्ट बेस गिर रहा है। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि बदनामी इमरान खान की तो हुई पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल उनकी भी अपनी बदनामी होनी शुरू होगी, क्योंकि लोगों ने अब इमरान को गालियां देनी बंद कर दी और उनकी तरफ गालियां देनी शुरू कर दी कि ये लेके आए हैं, ये इन्होंने खड़ा किया है, ये दे आर द कल्प्रिट्स। तो वो हमारी इंस्टीट्यूशन तो ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकती ना, उसके अंदर तो फिर बुड़बुड़ शुरू हो जाती है, यार ये क्या हुआ, गलती हो गई, चले इसको ठीक करें। बिकॉज ये बड़ी लीनियर थिंकिंग होती है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं, शॉर्ट टर्म होती है हमेशा। इनकी ट्रेनिंग ये होती है कि जब कोई गड़बड़ हो तो फौरन कोर्स करेक्शन की जाए। तो अब 1 साल 2 साल के बाद तो वो कोर्स करेक्शन का वक्त आ ही गया है, क्योंकि या तो ठीक हो जाते हालात, हालात ठीक नहीं हुए। कहते रह गए हर जगह पे वन पेज पूरी कोशिश की, मगर नहीं। वो वन पेज जो था ना, वो इमरान खान साहब ने उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए, तो फिर इनको थोड़ा डिस्टेंस करना पड़ा। एक तो ये, तो उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इनके ऊपर जब प्रेशर आया, फिर नवाज शरीफ और मरियम का जो बयानिया था उससे अपना रोल प्ले किया है। अगर वो ये बयानिया टारगेटिंग ना करते सिर्फ सिर्फ इदारे को नहीं, मगर उन्होंने तो फिर इंडिविजुअल्स को, इदारे के सबसे सुप्रीम इंडिविजुअल्स को अटैक करना शुरू कर दिया। और अफसोस इस बात का था कि वो जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अब जाती इंटरेस्ट भी आने शुरू हो गए थे सामने, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशन के अंदर कुछ सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि भाई ये हमारे साथ तो जो हो रहा है, मगर ये तो कुछ अपनी जात के ऊपर भी कि मसले भी चल रहे हैं यहाँ, अपनी एक्सटेंशन ऑफ सर्विस वगैरह वगैरह, तो ये तो हम सबका नुकसान हो रहा है। तो आई थिंक प्रेशर आया फ्रॉम विद इन कि जी दूर हो। और आप भी मतलब ये तो नहीं कोई कह सकता उनको डायरेक्टली, इस किस्म का कमांड स्ट्रक्चर है कि जी आपकी वजह से, मगर ये जरूर कि हमने जो जो कुछ किया वो अब जाहिर है इट्स नॉट वर्किंग, तो पुल बैक, हमारी इंस्टीट्यूशन का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो वो पुल बैक जब वक्त आया तो फिर इमरान खान साहब को तकलीफ होनी शुरू हो गई। फिर ये कॉन्ट्रडिक्शंस, तजाद और दरार से शुरू हो गई। और वो हुआ ये कि 3 टॉप लोग हैं, आर्मी चीफ, DGISI और इमरान खान। आ, सबसे पहले तो DGISI के इशू के ऊपर बिल्कुल इशू बन गया। आ, वो चाह रहे थे कि DGISI कंट्रोवर्शियल हो गए, उनको अब तब्दील किया जाए। इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही थी, इमरान खान साहब नहीं छोड़ रहे थे। उनका ख्याल था इनके बगैर वो अगली इलेक्शन ही नहीं जीत सकते, इसलिए इनको अब किसी न किसी तरीके से जितनी देर हो
یہاں رکھنا ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ تو ہمارے لیے پرابلم بن رہی ہے, تو اس کی وجہ سے اب اور بھی, تو یہ دو ہاتھ سے تالی بجتی ہے, تو یہاں تو تالی کیا, یہاں تو بہت گڑبڑ ہوگی. تو اب عمران خان صاحب نے جتنی ڈیلے کی ہے یہ ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ, اتنا اپنے آپ کو نقصان کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا, لتر بھی کھاؤ تو گنڈے بھی چوسو, گڈے بھی کھاؤ. تو یہ وہی ہوا ہے. یا تو آپ پہلے دن ہی کر دیتے, جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ نئے ڈی جی آئی ایس آئی لے آتے اور جنرل فیض کو کور میں بھیج دیتے. جو فیصلہ تھا اور جو اگریمنٹ تھی, انڈرسٹینڈنگ تھی, جولائی سے جنرل باجوہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی اب جانے دیں, ہمیں نیا بندہ لانے دیں, ہم آپ کو نام بھیجتے ہیں, سلیکٹ کر لیں ہمیں سے. مگر یہ نہیں 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 کوئی. اور ظاہر ہے اس کے ساتھ جنرل باجوہ کی پوزیشن کمزور ہوتی جا رہی تھی دن بدن. وہ جا کے اپنے کور کمانڈرز کو کہتے تھے میری میٹنگ ہوئی ہے, پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بس ابھی اگلے 2-3 ہفتے کے بعد کچھ کرتے ہیں, اگلے مطلب جولائی سے اگست, اگست سے ستمبر, ستمبر سے اکتوبر. اب تو وہ سٹیج آ گئی تھی کہ جنرل باجوہ کی اپنی جو کریڈیبلٹی تھی ود ان ہز اون انسٹیٹیوشن وہ بہت ایروڈ ہو رہی تھی. تو ان کو بھی تو کچھ کرنا تھا, تو اسی لیے پھر انہوں نے جا کے کہا یار بہت ہو گیا, اب یہ کریں. اور میرا خیال ہے اسی سلسلے میں انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا, بیکاز ان کو کہا تھا بس کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہو گئی اگریمنٹ, یا کر دیا. اور انہوں نے پھر نوٹیفیکیشن نہیں کیا, جس کی وجہ سے اور بیڈ بلڈ ہو گیا اور ادارے کی کمزوریاں نظر آنی شروع ہو گئی, جو کہ یہ ادارے کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی کمزوری جو ہے اسپیشلی ان فرنٹ آف سویلینز وہ نظر آئے. تو عمران خان صاحب نے اپنے ساتھ بڑا زیادتی کی اور ظلم کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ایک طرف تو انہوں نے جو کرنا تھا وہ پہلے کر دیتے تو شاید اتنے حالات خراب نہ ہوتے, تعلقات ٹھیک ہی رہتے. اور دوسری چیز یہ کہ اب جا کے اب جب یہ کیا ہے کہ جی نومبر میں ہوگا, سارا مذاق بنا ہوا ہے سارے پاکستان کے اندر کہ یہ پتہ نہیں فیصلے کیسے ہو رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. اور میں سمجھتا ہوں ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی پوزیشن بھی کمزور ہوگی بیکاز آف دس, جس کی وجہ سے اب اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوا تو وہ اسٹرانگ پوزیشن لے کے آئیں گے. تو اب یہ اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اب تھوڑی بہت پرابلمس بن گئے ہیں, اور دنیا نے دیکھ لیا, اپوزیشن نے دیکھ لیا, لبائک نے دیکھ لیا, میڈیا نے دیکھ لیا. اور جیسے جیسے یہ دیکھیں گے, آپ دیکھیں گے یہ سب زیادہ آزاد ہوتے جائیں گے اور حکومت کے پرابلمس بڑھتے جائیں گے. اور کیونکہ سب کا یہ خیال ہے کہ عمران خان اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا تھا, کسی اور کے پاؤں پہ کھڑا تھا, اور اگر وہ پاؤں نہیں ہے اب, یا کمزور ہو گئے ہیں, یا وہ موڈ نہیں ہے ان کا کندھے پہ پھر چڑھا کے چلانے کا, تو وہ باقی اپوزیشن جو ہے دلیر ہو جائے گی, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہونے جا رہی ہے. اور عمران خان صاحب کے دن جو ہیں وہ اب ختم ہونے کو آ رہے ہیں, بیکاز انہوں نے اپنے ساتھ جس طریقے سے حکومت کی ہے اور ایڈمنسٹریشن کی ہے